الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله موضوع اليوم علامات النبي الأخير في عيون هرقل كان هرقل ملك روما وحكم لسنوات عديدة أراد هرقل اعتناق الإسلام لكن رجال الدين المسيحيين رفضوا ذلك. يكتب الإمام البخاري عن هرقل في كتابه أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. قال أدنوهم مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. يعني كان أبو سفيان كان واقفا هنا قال فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا. قال فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوا فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول من أحد قد قبله؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة شيئا أدخل فيها غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت الله؟ لقلت هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت الله؟ فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبي. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت الله. فقد أعرف أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ وكذلك الرسل لا تبعث. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت الله. قلت فلو كان من آبائه من ملك فذكرت الله. قال هرقل إنه فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي.
सुबहानल्लाह माशाअल्लाह फ़िदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। मा काला हिरक़ल फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़न फ़सयमलिकु मौदिअ क़दमैहि हातैन वक़द कुन्तु अअलमु अन्नहु ख़ारिजुन वलम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम फ़लौ अन्नी अअलमु अन्नी अख़लुसु इलैहि लतजश्शमतु लिक़ाह वलौ कुन्तु इंदहु लगस्सलतु अन क़दमैहि। सुम्मा दअा बिकिताबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बअस बिहि दिह्यतु इला अज़ीमि बुसरा फ़दफ़अहु इला हिरक़ल फ़क़रअहु फ़इज़ा फ़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिहि इला हिरक़ल अज़ीमिर रोम सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊका बिदिआयतिल इस्लाम अस्लिम तस्लम युअतिकल्लाहु अजरक मर्रतैन फ़इन तवल्लैता फ़इन्न अलैका इस्मी अला रुसिजिन व या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिहि शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। हाज़िल क़ुरआन। क़ाल अबू सुफ़ियान फ़लम्मा क़ाल मा क़ाल व फ़रग़ मिन क़िराअतिल किताब कासूरा इंदहु सख़बु वरतफ़अतिल अस्वात फ़क़ुल्तु लिसहाबी हीना उख़रिजना लक़द अमिरा अम्रु बिन अबी कबशह इन्नहु यख़ाफ़ुहु मलिक बनिल अस्फ़र फ़मा ज़िल्तु मूक़िनन अन्नहु सयज़हरु हत्ता अदख़लल्लाहु अलैहिल इस्लाम माशाअल्लाह। वकान हिरक़्लु हज़्ज़ाअन यंज़ुरु फ़िन्नुजूम मलिकल ख़ितानि क़द ज़हर फ़मन यख़्ततिनु मिन हाज़िहिल उम्मह क़ालू लैसा यख़्ततिनु इल्लल यहूद फ़ला युहिम्मन्नक शअनुहुम वक़्तु बिला मदाइन मुल्किका फ़यक़्तुलू मन फ़ीहि मिनल यहूद फ़बैनमा हुम अला अम्रिहिम उतिया हिरक़्लु बिरजुलिन अरसल बिहि मलिक गस्सान युख़बिरु अन ख़बरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा इस्तख़बरु हिरक़्लु क़ाल इज़्हबू फ़न्ज़ुरू अमुख़्ततिनुन हुवा अम ला फ़नज़रू इलैहि फ़हद्दसूहु अन्नहु मुख़्ततिनुन वसअलहु अनिल अरब फ़क़ाल हुम यख़्ततिनून फ़क़ाल हिरक़्लु हाज़ा मलिकु हाज़िहिल उम्मति क़द ज़हर सुम्मा कतब हिरक़्लु इला साहिबिन लहु बिरूमिया व कान नज़ीरहु फ़िल इल्म वसार हिरक़्लु इला हिम्सा फ़लम यरमि हिम्सा हत्ता अताहु किताबुम मिन साहिबिही युवाफ़िक़ु रअय हिरक़ल अला ख़ुरूजिन नबिय्य व अन्नहु नबिय्युन फ़अज़िना हिरक़ल लिउज़माइर रूमी फ़ी तज़किरतिन लहु बिहिम्सा सुम्मा अमरा बिअबवाबिहा फ़ग़ुल्लिक़त सुम्मा इत्तला फ़क़ाल या मअशर रूम हल लकुम फ़िल फ़लाह व रुश्द व अन यसबुत मुल्कुकुम फ़तुबाय्यू लिहाज़ा नबी फ़हासू हिस्सत हुम्रुल वहशिल अबवाब फ़वजदूहा क़द ग़ुल्लिक़त फ़लम्मा रअा हिरक़्लु नफ़रतहुम मय्यिस मिनल ईमान क़ाल रुद्दूहुम अलैया व क़ाल इन्नी क़ुल्तु मक़ालती आनिफ़न अख़्तबिरु बिहा शिद्दतकुम अला दीनिकुम फ़क़द रअयतु फ़सजदू लहु व रदू अन फ़कान ज़ालिक आख़िर शअनि हिरक़्ल रवाहु सालिह इब्न कैसान व यूनुस व माअमर अन ज़ुहरी। अदुअल्लाह जअलनल्लाहु मुहिब्बीना हक़ीक़ीना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।